दशम श्रेणी रे पढ़ुथिबा मोर समस्त श्रद्धेय छात्र छात्री अभिभावक अभिभाविका तथा शिक्षक शिक्षयित्री मानकु मोर एई चैनल को स्वागत। आसंतु आज आमे दशम श्रेणी संस्कृत बही रे थिबा अनुच्छेद विभागर किंग फलम अस्ति दानस्य विषयटी को पढ़िबा। दानर कौन फल अछि एही विषयटी को आज पढ़िबा। ता पूर्वरु जदि आपण माने एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे सब्सक्राइब कर नियंतु, जहा द्वारा मोर वीडियो रो प्रतिटी नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपणक निकट रे पहुंची परिबो। आसंतु विषयटी आरंभ करिबा। किंग फलम अस्ति दानस्य, दानर कौन फल अछि ए विषयटी हम पढ़िबा। कश्चन राजा स्वगुरुं प्रति श्रद्धावान आसीत्। कश्चन माने कौनसी एक राजा स्वगुरुं निज गुरुंक प्रति श्रद्धावान थिले बा तांको बहुत भल पाउथिले। स एकदा गुरवे पट्टवस्त्राणि दत्तवान। स माने से एकदा माने थरे गुरवे गुरुंकु पट्टवस्त्राणि दत्तवान, पाट्टवस्त्र गुड़िक दान कले। गुरुः वस्त्राणि गृहीत्वा गृहं प्रति प्रस्थितवान। गुरु वस्त्र गुड़िक ग्रहीत्वा माने ग्रहण करी घर को प्रस्थान कले। मार्गे स एकं दीनं जनं दृष्टवान। मार्गे माने बाटरे बा रास्तारे। स एकं से एक दीनं जनं दृष्टवान। दीन माने गरीब, गरीब लोकटी को देखिले। तस्य दुरवस्था विलोकेन, तांकर जो कष्ट अवस्था बा तांकर जो दरिद्र अवस्था को देखी गुरोह मनसी करुणा जाता, गुरुंक मनरे दया सृष्टि हेला, दया जात हेला। तस्मै राज प्रदत्तानि वस्त्राणि दत्वा गुरुः गतवान। तस्मै माने तांकु सेई दरिद्र लोकटी को राज प्रदत्तानि राजा प्रदान करिथिबा वस्त्राणि वस्त्र गुड़िक दत्वा देई गुरुः गतवान, गुरु चाली गले। अन्यस्मिन् दिवसे राजा तं जनम अपश्यत्। अन्य एक दिन राजा सेही लोकटी को देखिले, जो लोक को गुरु सब पाटवस्त्र गुड़िक प्रदान करथिले तांकु राजा अन्य एक दिन देखिले। गुरवे प्रदत्तं वस्त्रं तस्य शरीरस्य शोभां वर्धयति। गुरुंको प्रदान करा जायतिबा वस्त्र गुड़िक ताहार शरीरर सेही दरिद्र लोकटीर शरीरर शोभा वर्धन करुअछि। गुरुः स्वदत्तं वस्त्रं अन्यस्मै दत्तवान् इति हेतो राजा आत्मनाम् अपमानितं मनयति स्म। गुरुः स्वदत्तं वस्त्रं गुरुंको निजे देइथिबा वस्त्र गुड़िक अन्यस्मै दत्तवान इति अन्य को प्रदान करिछन्ति बोली हेतु मने करी राजा आत्मनाम अपमानितम मनयति स्म। राजा आत्मनाम मने मने अपमानितम मनयति स्म, अपमानित मने कले। राजा गुरुं किंचित न अपृच्छत। राजा गुरुं माने गुरुं को किंचित किछि भी न अपृच्छत पचारिले नाही। कालक्रमेण समय अतिक्रांते पुनः दान अवसरे पुणी एक दान अवसर बा दान समय राजा गुरवे राजा गुरु को सुवर्ण कंकणम दत्तवान। सुनार कंकण प्रदान कले बा देइथिले। तस्मिन् नगरे कश्चित् दरिद्रः पुरुषः आसीत्। सेई नगर रे कौनसी एक दरिद्र पुरुष थिला, दरिद्र लोकटिए थिला। सह कन्याया विवाह निमित्तं क्लेशम अनुभूतवान। से निज कन्यार विवाह निमित्त कौन कष्ट अनुभव करुथिला। गुरुः तस्मै राज प्रदत्तं सुवर्ण कंकणम अददात। गुरुः गुरु तस्मै तांकु सेई दरिद्र लोकटी को राज प्रदत्तम राजा प्रदान करिथिबा सुवर्ण कंकणम सुनार कंकणटी को अददात देइदेले। राजा इमं विषयं ज्ञात्वा गुरुं अपृच्छत। राजा एही विषय को जानी गुरुं को पचारिले। गौरव भावनाया भवते उपायनानि प्रदत्तानि। मोर गौरव हेब बोली भावना नहीं
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟନାନି ମାନେ ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦତ୍ତାନି ଦାନ କଲି କିନ୍ତୁ ଭବାନ ଅନ୍ୟେଭ୍ୟ ତାନି ଦଦାତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟେଭ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାନି ଦଦାତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରିଦେଲେ। କିମ୍ ଏତତ୍ ସମୁଚିତମ୍ କ'ଣ ଏହା କ'ଣ ଉଚିତ କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍? ଗୁରୁ ଉକ୍ତବାନ୍ ଗୁରୁ କହିଲେ ଭବାନ୍ ଉପାୟନଂ ପ୍ରଦାୟ ଦାନ ବିଷୟଂ ଚିନ୍ତୟତି। ଭବାନ୍ ଆପଣ ଉପାୟନଂ ମାନେ ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାୟ ଦାନ କରି ଦାନ ବିଷୟଂ ଚିନ୍ତୟତି ଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭବାନ୍ ଅଦ୍ୟାପି ତଦ୍ଧନଂ ଭବତଃ ଇତି ଭାବୟତି। ଭବାନ୍ ଆପଣ ଅଦ୍ୟାପି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ଧନମ୍ ସେହି ଧନକୁ ବା ଦାନ କରିଥିବା ଧନକୁ ଭବତଃ ଇତି ଭାବୟତି ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତର୍ହି କଥୟ ତାହେଲେ କୁହ କିଦୃଶଂ ଦାନଂ ଭବତା କୃତମ୍ କିପରି ଭାବରେ ଦାନ ଆପଣ କଲେ। ତତ୍ ବସ୍ତୁଭିଃ ମମ ପ୍ରୟୋଜନଂ ନାସ୍ତି ସେହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବା ମୋର ଦରକାରରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନମ୍ अस्ति ତତ୍ର ତାନି ପ୍ରଦତ୍ତାନି ଯେଉଁଠାରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଠାରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କଲି। ରାଜା ଦାନସ୍ୟ ମହତ୍ୱଂ ବିଜ୍ଞାୟ ଗୁରୁଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୟତ। ରାଜା ଦାନର ମହତ୍ୱ ଜାଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅତଃ ଏବ ବକ୍ତୁମ୍ ଉଚିତମ୍ ଅତଃ ମାନେ ଏଣୁ ଏହା କହିବା ଉଚିତ ଆଶା ଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଦତ୍ତେଷୁ ଦୁଃଖ ହି ଜନୟତି ଫଳଂ ପାତ୍ରାୟ ଦାନସ୍ୟ ସୁପ୍ରଯୋଗେ ବିଲୋକ୍ୟତେ। ତାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦତ୍ତେଷୁ ଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଆଶା ଦୁଃଖ ହି ଜନୟତି ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆଶା ରଖିଲେ ତାହା ଦୁଃଖ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପାତ୍ରାୟ ଦାନସ୍ୟ ସୁପ୍ରୟୋଗେ ଫଳଂ ବିଲୋକ୍ୟତେ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।